अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक इंतहाई बोरिंग किस्म की प्रेस रिलीज़ की। आप अगर सहाफ़त से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखते हो तो आप तो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं ताल्लुक़ रखते हैं उनकी आसानी के लिए बता दूं कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ़ महकमे, सरकारी और गैर सरकारी जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ इवेंट्स के बाद, इजलासों के बाद, सेमिनार्स के बाद जो है वो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, जिसे प्रेस के लिए जारी किया जाता है तो उसे प्रेस रिलीज़ कहते हैं। और ये प्रेस रिलीज़ जो है उस इवेंट का अहाता करती है कि जिसमें क्या काम की बात हुई, क्या नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ आती है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। इतना बड़ा इशू है, इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, इतना सिग्निफिकेंट इशू है, लेकिन अगर आप उस प्रेस रिलीज़ को पढ़ते हैं तो आपको जो पहली फीलिंग आती है वो यही आती है कि यार दिस इज़ द मोस्ट बोरिंग प्रेस रिलीज दैट आई हैव एवर रेड। मसला क्या है? मसला ये है कि या तो आप बताना नहीं चाहते कि जी अंदर क्या डिस्कशन हुई। दूसरी बात, जो डिसीजंस लिए गए या जो बातें हुई हैं वो इस काबिल नहीं है कि बताई जाएं। तीसरी बात, अगर आप उन बातों को अभी से रिवील कर देंगे तो कल को फिर मुश्किल हो जाएगी कि जी आपने पिछली मीटिंग में तो ये सब कुछ कर लिया था, तो आप बताएं आगे क्या हुआ। तो बस इतना ही बताओ जिससे ऐसे लगे कि ये कोई यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर 101 होता है ना, ज़ीरो यानी कि पहला पहला जो इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर होता है, उस तरह की एक चीज़ जो है वो करके प्रेस रिलीज़ में फेंक दो। लोग पढ़े ना पढ़ें, प्रेस पढ़े ना पढ़े, बस खाना पूरी हो जाए, काम चलना चाहिए। अब इस प्रेस रिलीज़ का भी हाल देख लें। इसमें जो पहला जुमला एट्रीब्यूट किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया मौसमियाती तब्दीली एक इंतहाई अहम मसला है। ठीक है, ये नहीं पता था लोगों को। जो फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं क्लाइमेट चेंज के, जो डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री से हैं, या जो लिखने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं कल, या टेलीविज़न पर जो देखने वाले हैं, उनको नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली एक बहुत अहम इशू है। फिर फरमाया कि पाकिस्तान जो है मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है, जबकि इसका जो हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है इस माहौलियाती जो तब्दीली है उसके अंदर, वो सबसे कम है। ये आप हर दूसरी प्रेस रिलीज़ उठा के देखें, हर दूसरा स्टेटमेंट उठा के देखें, जो बोलने वाला है उसको सुन लें, बस यही एक जुमला आपको उस प्रेस रिलीज़ में मिलेगा। इसी तरह की चीज़ें बस रिपीट करते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं। पता नहीं कब जाके इससे जान छूटेगी। इसको पढ़ के वो याद आता है कि जो एक सतरी जो जुमले आते हैं अक्सर प्रेस रिलीज़ में, या अक्सर जो सरकारी बयानात की ज़ीनत होते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा, या फिर वो कि इंक्वायरी होगी इसकी जो है ना, और क्या नाम है जो है ना वो कमेटी तश्कील दे दी गई है और जल्द इसकी तय तक पहुंचा जाएगा। ये उस किस्म का स्टेटमेंट हो गया। फिर पीएम साहब से एक और स्टेटमेंट जो है वो एट्रीब्यूट किया गया, जिसमें ये नगेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया कि मौसमियाती तब्दीली का जो कनेक्शन है वो ज़राअत से भी है, वो अल्लाह आपका भला करे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी है, वो फलाने शोबे से भी है, फलाने शोबे से भी है। यार मतलब आपका मुल्क, एक तिहाई मुल्क जो है वो 2022 में अभी पानी के अंदर डूबा रहा है। सैलाब से इतनी तबाहकारियाँ हुई हैं, इतने मसाइल पैदा हुए, इतनी चीज़ें ख़राब हुई हैं, उसके बाद आप यही बताने के लिए बैठे हैं, सब आपस में डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि जनाब इससे जो है वो ज़राअत पे भी फ़र्क पड़ता है, इससे हेल्थ पे भी जो है वो फ़र्क पड़ता है, इससे जो है फूड प्रोडक्शन में मुतासर होती है, फलाना होता है। ये चीज़ें आप कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे? अब फिर सितम देखें, ये सारी चीज़ें रिपीट करने के बाद फ़ैसला क्या किया है? फ़ैसला ये किया जी एक कमेटी बनाई जाए जो ये अहाता करे, जो ये डिटर्मिन करे, कि जो ये आइडेंटिफाई करे, जो उसमें लफ्ज़ है कि हमारे मौसमियाती जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, और फिर उनका वो सद्देबाब भी तजवीज़ करे। कमाल है, ये मीटिंग आपने बुलाई थी कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से और जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं उसके ऊपर ये ब्रीफिंग लेने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें मिनिस्टर्स मौजूद हैं, हाई प्रोफाइल जो आपके ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अगर उन्होंने कोई राय दी भी है, कोई पॉलिसी बताई भी है, कोई सही गलत चीज़ कही भी है, कम से कम वो इस प्रेस रिलीज़ का हिस्सा नहीं है। अब जब इस प्रेस रिलीज़ का हिस्सा नहीं है तो वो आम आवाम को या प्रेस को या किसी और को नहीं पता कि बंद कमरे में ये जो मीटिंग हुई है 2 शहरों में हुई है, इस्लामाबाद और लाहौर में। लाहौर में इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर में थे और कुछ वज़रा लाहौर जाते हैं हर हफ्ते,
تو وہ روٹین میں ہفتہ اتوار وہاں گزار کے واپس آتے ہیں پھر ون ڈے والے دن اسلام آباد. تو جو اسلام آباد کے جو رہنے والے تھے یا جو یہاں موجود تھے وہ پی ایم ہاؤس چلے گئے اور انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ساری جو ہے نا وہ چیزیں ڈسکس کی اور بات کی, اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے وہاں سے کی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, لیکچر 101 ڈیلیور ہو گیا, نوٹس لے لیے, فائلیں ایسے رکھی ہوئی ہیں سامنے فوٹیج میں, آپ دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ جناب ساری دنیا کا کام اسی میٹنگ میں ہوا ہے. اور جو اینڈ رزلٹ نکلتا ہے پریس ریلیز آپ کھول کے پڑھیں اور آپ وہ فوٹیج دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ اتنی دیر اگر آپ نے میٹنگ کی ہے, بھلے آدھا گھنٹہ بھلے گھنٹہ, اس میں سے نکالا کیا ہے, حاصل اصول کیا ہے اس میٹنگ کا. اگر یہی باتیں بتانے کے لیے ایک دوسرے کو بیٹھے تھے کہ بھائی کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے اور جناب یہ بہت سارے دوسرے شعبوں سے منسلک ہے اور جناب اس کا بجٹ پہ بھی امپیکٹ آتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے, یہ باتیں لوگ سن کے پک چکے ہیں. اب کتنی دفعہ آپ ان باتوں کو دہرائیں گے, اور اگر آپ نے یہ باتیں نہیں کی ہیں تو ان کو پریس ریلیز میں لکھنے کا کیا فائدہ ہے, کیا تک بنتا ہے ان کو پریس ریلیز میں لکھنے کا کہ جب آپ نے وہ چیزیں اگر ڈسکس کی ہیں تو کام کی کوئی چیز بتائیں کہ بھئی آپ نے کون سی پالیسی ڈسکس کی ہے, آپ نے کون سا پروجیکٹ ہے وہ ڈسکس کیا ہے, آپ نے کون سے کوئی مسائل ہیں جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں, آپ نے کون سی آئندہ آنے والے دنوں کے لیے تیاری کے بارے میں بات کی ہے یا کوئی انیشیٹو لینے کی بات کی ہے یا کوئی پروگریس جو نظر آ رہی ہو اس کے اوپر بات کی ہو. واللہ عالم کس قسم کی جو ہے وہ یہ ایکسرسائز ہے کہ جس میں سارے لوگ بیٹھ رہے ہیں 2 شہروں میں, خرچہ بھی کر رہے ہیں, میٹنگ بھی کال کر رہے ہیں, سب لوگ فائلیں بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جناب اس پریس ریلیز میں ککھ نہیں ہے پڑھنے کے لیے, سوائے اس کے کہ جناب وہی ایشوز جو ہمیں پتہ ہیں آلریڈی, وہی باتیں جو ہم روز کرتے ہیں, وہی باتیں دہرائی گئی ہیں. آخر میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اگلی میٹنگ میں پھر دیکھیں گے جناب, اگلی میٹنگ میں یہی 101 ہو جائے گا یا 102 لیکچر ہو جائے گا. اس طرح مسائل میرا خیال ہے حل نہیں ہوں گے, نہ ہی حل کرنے کے لیے کوئی پہلا قدم جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے یا دوسرا قدم ہے. یہ بس ایسے ہی ایک چل سو چل ایکسرسائز ہے, ایک مطلب ایک پتہ نہیں کس قسم کی یہ ایکسرسائز ہے کہ جس میں نہ کام کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, نہ دیکھنے والے کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, نہ جو لوگ رہ رہے ہیں ملک میں ان کی زندگی میں کوئی فرق آ رہا ہے. بس ایک میٹنگ کرنی ہے جناب, وہ فضول سی میٹنگ, اور اس کے بعد جو جاری کردہ پریس ریلیز ہے وہ اس سے بھی فضول, اور اس کے بعد جناب کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. چند دنوں کے بعد کوئی اور اسی طرح کی کہانی جو ہے وہ چلا دی جائے گی اور آگے بڑھ جایا جائے گا. بس یہی ہے اس ملک میں, اور کوئی خاص میرے خیال میں توجہ نہیں ہے چیزوں کے اوپر. میں بھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس پہ اتنی بات کر رہا ہے, تو میں بھی اس کو پڑھ کے ایک ایسی عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی کہ اس کے اوپر کیا بندہ بات کرے, اور اس کے اوپر بندہ کسی کو کیا کہے کہ جناب آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس میں یہ ہوا اور وہ ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا, کل ملا کے کچھ بھی نہیں ہوا. بس یہ بتایا گیا کہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے وہ بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے. تو یہ تمہیں دس دیتا ہے وزیر اعظم صاحب نے, کچھ کرو یہ بارے. اللہ حافظ.